Okay. Nakataya itong second game. Yanis. So, ang inyo ha is dapat ma-shoot sa prizes na to. Nani mo mula ba? Okay. Number 4 si Lola. Si Lola. Lola and Apo edition niya. Ay, tanaw mahal si Tuan. So, una si Lola. Huwag makadaog. Okay, go! Ano? Wal- Yan na. Ikaw din na. I got already one. Oh, wala. Yan, naglampay yun. Oops, what's that? 100? 100 ka kanya, 100 ka Yanis. Oh, go. 400 na ako. 400. Oh, X1. X. 0. Oh, si Lola na po. 400. 400. Oh, Yan na. Yanis mo din mo. Kuha ka niya. wow! Baby. Oops, what's it? Lang, 100. 20. 20. 20 ka, Lolo. La. Oh, 15. 15. Wala. Naglampay yun. Nay, 500 oh. Nadirito mo eh. Oh, 500 oh. Inamdami mo kuya, 100. Ah, suga. 400. Oh. Ako. 100 lang, hindi rin man lahi man naging. Oops, la. 100. 100 kay Lolo. 120 na kay Lolo. 100. La. Happy to 500. Kuya, oh. Oops. Dagan na ng bulo. Oh, wala. Wala. Oops. X. X-Man, 0. La, ano daw? 5. Jeez. Machinko ba? May 5 pa kay mama. Oh, wala. Oops. Kapit din. Murag 100. Piso. 1 peso. Uy, si Lolo pa. Lolo pa, lolo. Tarang may sigan. Lolo. Ito. 20. 20. Kuhanay mo pa, kanang ganito 40. Kanya mo, 500. 500. Ah, makakuha ka ta. Ano to? X. Ano pa? XX. Ay, wa. 100. 100. Nakashoot pag 100. Ay, pa yan na. Kasyot mo doon. Ah, wala. Give it to Lola. Give it to Lola. Dito. X. X. Magyapon. Suki. Suki ang X.